گیا اور بہت عجیب عجیب واقعات مجھے دیکھنے کے لیے ملتے. اور ایک وقت ایسا ہوا, ایک رات ایسی تھی, کیونکہ میلاد کی محفل ہے تو میں تھوڑا سا یہ آپ کو حضور کی ولادت کی 2-3 باتیں کر کے گزر جاؤں گا. تو کہتی ہے کہ جب وہ رات آ گئی جس رات میرا سونا دنیا میں آنے والا تھا, تو بڑی عجیب رات تھی. رات کو میں گھر میں اکیلی تھی, اندھیرا چھایا ہوا تھا, چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا. حضرت عبداللہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور حضرت عبدالمطلب کعبے میں تھے, عبادت میں دعاؤں میں مشغول تھے. کہتی ہے کہ میں اکیلی تھی, ڈر رہی تھی, اور اس اندھیرے کے عالم میں, ڈرنے کے عالم میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ عورتیں داخل ہوئیں, لمبے لمبے قد ہے. میں نے پوچھا آنے والی ہو, تم کون ہو, کیوں آئی ہو؟ تو ایک کہنے لگی میں آدم کی بیوی حوا ہوں, دوسری کہنے لگی میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں, تیسری کہنے لگی میں مریم کی ماں عیسیٰ ہوں. پوچھا تم کیوں آئی ہو؟ تم تو دنیا سے بہت پہلے جا چکی ہو, تم کیوں آئی ہو؟ تو پتا چلا کہ نبی تو بہت بڑی بات ہے, نبی کی مائیں بھی زندی ہیں, نبی کی مائیں بھی زندہ ہیں, نبی تو ہیں زندہ نا. تو تم کیوں آئی ہو؟ تو کہا کہ امنا آج تیری گود جس سے ہری بھری ہونے والی ہے اس سونے کی مبارکیں پیش کرنے آئی ہیں. تجھے پتا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار تیری گود میں آنے والا ہے. مائی آمنہ کہتی ہے میں اور ڈر گئی, میرے خوف کی کیفیت بڑھتی رہی. تھوڑی دیر گزری, میں کیا دیکھتی ہوں, ایک حسین و جمیل ماں جبین ایسی عورت میرے گھر میں داخل ہو گئی. میں نے آج سے پہلے اتنی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی تھی. میں نے پوچھا آنے والی تو کون ہے, آج سے پہلے اتنی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی. وہ بولی, کہنے لگی آمنہ دیکھتی بھی کیسے, میں پہلے دنیا میں کبھی آئی ہی نہیں, میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں, میرا کام جنت میں رہنا ہے. او حوروں کی ملکہ, تیرا کام جنت میں رہنا تھا تو آج یہاں کیوں آئی ہے؟ تو کہنے لگی اے آمنہ تیری گود میں آج جو آنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کسی عام حور کو بیچ کر اپنے محبوب کو خوش آمدید کہتا. اللہ نے مجھے, جو میں ساری حوروں کی ملکہ ہوں, مجھے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے دنیا میں بھیج دیا. آمنہ میں اللہ کے سونے محبوب کو ویلکم کہنے کے لیے آئی ہوں. کہتی ہے میں ابھی بھی ڈر رہی تھی, تب تک میرے گھر میں پرندے داخل ہو گئے, اپنی چوچو میں موتی پکڑے ہوئے پھڑپھڑانے لگے, اور موتی میرے بستر پر میرے دائیں بائیں بکھیرنے لگے. تھوڑی اور دیر گزری, ایک لمبے قد والا بندہ آ گیا, آ کر مجھے ایک مشروب کا پیالہ دیا اور کہا آمنہ پی جاؤ. میں نے وہ پیالہ جب پی لیا مشروب کا, میری خوف کی کیفیت ختم, میری ڈر کی کیفیت ختم ہو گئی. کیا دیکھتی ہوں, میرے گھر میں اجالا بھی اجالا ہو گیا, روشنی کی روشنی ہو گئی. کہتی ہے کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا, ایسا نور نکلا کہ اس نور کی وجہ سے میں نے مکہ میں بیٹھ کر, میں نے اپنے اجڑا میں بیٹھ کر, چاردیواری کے اندر بیٹھ کر میں نے شام کے محلات چمکتے ہوئے دیکھ لیے. اور ایک روایت میں آتا ہے, وہاں آمنہ کہتی ہے میں نے مشرق بھی دیکھ لیے, مغرب بھی دیکھ لیے. ایسا میرے جسم سے نور نکلا. کہتی ہے جب وہ نور آیا تو جب میں نے چاہا کہ اپنے سونے کو دیکھوں, میں کیا دیکھتی ہوں, میرا سونا عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوا, بلکہ میرا سونا غسل دیا ہوا, نہلایا ہوا ہے. میرے سونے کے جسم سے مجھ کو کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. میرے سونے کے بالوں میں گویا کنگھی کی ہوئی ہے, میرے سونے کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہے. میرا سونا جب دنیا میں آیا, آتے ہی سونے نے سجدہ کیا, گویا کہ میرا سونا سجدے میں جا کر پکار رہے ربی حبلی امتی. یہ تھا سونے کے آنے کا انداز. اب ایک بہت پیار بڑی بات, چھوٹے چھوٹے جب بچے پیدا ہوتے تو مائیں اپنے بچوں کو اس دور میں دودھ پلانے کے لیے رضائی ماں کو دے جاتے, اور دیہاتوں سے عورتیں آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھیں. عورتیں آئیں, آ کر بچوں کو لے جانے لگی. ان میں ایک حلیمہ سعدیہ نام کی عورت بھی تھی, آپ نے نام سنا ہی ہوگا اور واقعہ بھی سنا ہوگا, لیکن میں تھوڑا الگ انداز میں. حلیمہ سعدیہ بھی آئی. حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی وہ سواری بالکل پیچھے رہ گئی, لاغر, کمزور, بیمار, چلنے کے قابل نہیں تھی, پیچھے رہ گئی. اور ساری سواریاں آگے گزر گئی, اور جتنی بھی عورتیں آئیں انہوں نے جتنے بچے تھے وہ لے لیے, حضور کو چھوڑ دیا.
जितने भी बच्चे थे वो ले लिए हुजूर को छोड़कर। आमना आई तो सारे बच्चे चले गए थे, हुजूर बच के थे। आप में आपकी तवज्जो का तालिब एक बात अर्ज करूं, आपने सुना भी होगा, लोग कह भी दिया करते हैं कि जितनी भी दाइयां आई उन्होंने हुजूर को छोड़ दिया, हुजूर को नहीं ले गई, ये सोचकर कि हुजूर ये दुर्र यतीम हैं, ये यतीम है, ये गरीब है, गरीब समझकर हुजूर को छोड़ दिया कि हमें माल और दौलत नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ नहीं, उन औरतों ने हुजूर को नहीं छोड़ा, बल्कि हुजूर ने हलीमा सादिया के अलावा किसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कोई औरत इस काबिल थी भी नहीं कि हुजूर उसका दूध भी दे सवाए हलीमा सादिया के। अब हलीमा सादिया जब आई, आकर सारे बच्चे ढूंढे, अमीरों का तो कोई मिला नहीं, तो ये खुदा की करनी थी। हलीमा सादिया पहुंच गई, पता चला कि एक बच्चा जो है वो रह गया है मक्का में। तो जब पहुंची तो आकर आवाज़ी कोई बच्चा है, अंदर से माई आमिना की आवाज आई, ऐ पूछने वाली दाई, ऐ देहाती औरत, बच्चा तो है लेकिन दुर्र यतीम है, बच्चा तो है लेकिन गरीब है, पास देने के लिए कुछ नहीं है, माल और दौलत, माल और सर कुछ भी नहीं है। हलीमा सादिया कहती हैं, मैंने अपने शौहर से कहा, अरे खाली लौट जाने से तो बेहतर है जरा सोने को देख तो दे, ये छोटा बच्चा है कैसा। हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मैं अंदर गई, मैंने जाकर देखा, मैंने कहा जरा मैं देख लूं बच्चा दिखता कैसा है, बच्चा है कैसा। कहती है जब मैंने नजर दौड़ाई, मैं देखती हूँ हुजूर उनके कपड़े में लिपटे हुए हैं और हुजूर की आंखें बंद हैं, हुजूर सोए हुए हैं। कहती है मैंने जब अपनी पहली नजर हुजूर के चेहरे पे डाली तो मैं क्या देख रही हूँ कि हुजूर का चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का चेहरा दूध से भी ज्यादा सफेद। कहती है बस एक नजर डालने की मेरे दिल में मोहब्बत है, रसूल पैदा हो गई। मैंने कहा माल मिले ना मिले, दौलत मिले ना मिले, मैंने इस बच्चे को नहीं छोड़ना, मैं इस बच्चे को ले करके जाऊंगी। कहती है मेरा दिल जला, क्या हुजूर सोए, मैं हुजूर को जगाऊं। कहती है मैंने अपना हाथ आगे किया, हुजूर के सीने पे अपना हाथ रखा। कहती है कि मैंने चाहा कि मैं इस बच्चे को जगाऊं, मैं हुजूर को बेदार करूं। मैंने अपना हाथ हुजूर के सीने पे रखा, हुजूर ने अपनी आंखें खोली। हलीमा सादिया कहती हैं हुजूर की आंखें खुली थी, हुजूर की आंखें खुली, आंखों से ऐसा नूर निकला जो बुलंद होता होता आसमानों तक पहुंच गया। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा ओ अमीना, लेने की बात देखात में करेंगे, कहीं देर ना हो जाए, अपना लाल मुझे दे, ले करके जाऊँ। मैंने लाल लिया और लेकर के मैंने दाएं पिस्तान का दूध पेश किया, हुजूर ने दूध पी लिया। बाएं पिस्तान का दूध पेश किया, हुजूर ने नहीं पिया। अब लोग कहते हैं दूध में गए, बचपन का जब ये आलम है, अभी नन्हे मुन्ने, दाएं पिस्तान का दूध, अदल और इंसाफ का क्या कहना बचपन के आलम में। और जो बाएं पिस्तान का दूध था हमने रजाई बाई के लिए छोड़ दिया। हलीमा सादिया कहती है जब तक मेरे पास लगे मैं हमेशा बाएं पिस्तान का दूध पेश करती रही, हुजूर ने कभी नहीं पिया, आपने रजाई बाई के लिए छोड़ जाते रहे। और कहती है मैं अपने बच्चे से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करती थी, मेरे दिल में हुजूर से ज्यादा किसी की मोहब्बत नहीं थी। तो अगर जब मैं लेकर चलने लगी, जाने लगी, तो कहती हैं कि जब मैं काबे के पास पहुंची, मैं सवारी से उतरी, मैंने चाहा कि मैं काबे का तवाफ कर लूं। मैं तवाफ करने लगी, हुजूर सवारी पे हैं, मैं सवारी से उतर गई। मेरी सवारी ने काबे की तरफ मुड़कर 3 सजदे किए, उसके बाद मैं सवारी पर सवार हो गई। जाते हुए मैंने सोचा हजरे अस्वद को चूम लूं। जब मैं हजरे अस्वद को चूमने लगी, मैंने अपना मुंह आगे किया, मैं हजरे अस्वद को बोसा दे दूं। कहती है मैंने बड़ा अजीब मामला देखा, मेरे आगे होने से पहले हजरे अस्वद अपनी जगह से उसने हरकत की, आगे आया और हुजूर को आकर के चूम रहा है। मैं लेके चलने लगी, मेरी सवारी जो बिल्कुल आते हुए दौड़ नहीं रही थी, अब इतनी दौड़ने लगी कि सारी सवारियों से आगे होगी। मुझे उनसे पूछने लगी हलीमा सादिया, क्या ये वही सवारी है जो जाते हुए तेरे पास थी? कि सवारी चेंज तो नहीं कर दी? हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा नहीं, सवारी नहीं चेंज की, बल्कि इसके ऊपर जो बैठा है वो मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद कहती है जब जाकर मैं घर में पहुंची, इख्तिसार के साथ मैं क्लोज करूंगा, जब मैं जाकर घर में पहुंची तो अजीब मामला था।
میرے گھر سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی. اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں سے بھی رات کو خوشبو آ رہی تھی, لیکن رات کو ہی آ رہی تھی. عورتیں جب گھٹی ہوئی ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی, کہنے لگی, یہ کہنے لگی میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی, دوسرے کہنے لگی میرے گھر سے آ رہی تھی. تو ساری عورتیں کہنے لگی ہمارے گھروں سے, سب کہنے لگی ہمارے گھروں سے خوشبو آتی تھی. کہنے لگی چلو چلتے ہیں حلیمہ سے پوچھتے ہیں اس کے گھر سے بھی خوشبو آتی تھی. تو جب حلیمہ کے گھر میں پہنچی تو جا کر پکار اٹھی, کہنے لگی اور تو ہمارے گھروں سے تو رات کو آتی تھی, اللہ کی قسم یہاں سے تو اب بھی آ رہی ہے. تو یہ حضور کی برکت تھی, یہ حضور کا کمال بچپن میں تھا, یہ حضور کی صورت, یہ حضور کی سیرت. جس نبی کا آنا ایسا ہو, بتاؤ اس نبی کا میلاد ہم کیوں نہ منائیں؟ جس نبی کا بچپن ایسا ہو, اس کی جوانی کیسی, اس کی زندگی کیسی گزری ہوگی. اس لیے بس حضور سے محبت کریں. حضور کی محبت یہ اصل ہے, حضور کی محبت یہی ایمان کی جڑ ہے. اس جڑ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اور ماں کے ساتھ محبت کریں, مساجد کو آباد کریں, اپنے بچوں کو مکاتب میں مدرسے میں بھیجیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, دینی تعلیم دیں, اور اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کر دیں. اگر کہنے میں منہ میں کوئی غلطی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. واخر دعوانا